खाइब आम रजा बाबू घर खाना प्रोग्राम करिया तुम लोक मना कर डाक हाँ तुम बुझीपार बुझीपरा ओ डाक तुम डकाटा एमती गोटा लोक था मोर मन अच्छी सी हठात कह पांच पीस माछ दियो तुम स्टाइल से आग अच्छा तुम ये नाच केते वर्ष शिखिल भाई 8 वर्ष धन्यवाद तुम ना सितु सितु तुम ना आसु आसु बढ़िया ना तो दर्शक बंधु एमती गीत आगु को जाई बर्तमान शंकर पहुंचला डीजे कोडे डीजे से कौन माने आपण देखुथिबे जे कोनोसी कार्यक्रम हो डीजे एगुड़ा बा बंद करा हला जो डीजे बाजिया द्वारा बहुत साउंड पोल्यूशन हला को मांधा दामळ पुलिस वाला धरुची डीजे बाजिला बेलू अरे से कथा कहूनी माने म्यूजिक टा आगु को जाई डीजे पळे आला मन कर गोटा जे कोनोसी गीत आसीबो ता भितरे डीजे दबो मन कर गीतटी हला ये लक्षक मनी मोर सुना बानी उपरा मोर गत मुकुता डीजे डीजे तो पुरुष डीजे तो शब्द पुरुष डीजे 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 ये कौन अल्लाह चिका भीतर गोटे लोक ना कौ से सब किए डीजे माधव से बड़ा बाबू माने गीत गला ता नाटा रखी डीजे शंकरा डीजे 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 तो जे कोनोसी गीत बाजुची डीजे बाजु अच्छा तो आपण माने देखिथिबे जेतेबेले हमर दुर्गा मांकर भसाणी हुए मु देखिछि सबुठु कष्ट होउची महिषासुर केमदी आपण देखिथिबे महिषासुर रो पोजीशन टा होउची एमिदी अच्छा जेतेबेले डीजे बाजुथबो से गोटा एक्स्ट्रा टॉली रे जाय जेतेबेले डीजे बाजिबो बाटिए बजेलु ता अवस्था कोन होय 1 2 3 स्टार्ट माने आपण माने देखिबे ठीक नई पाखे पहुंचला ता लिवर गली पड़तो एते जोर थर थर है कि बाजिले गली पड़ियो तेणु ये डीजे शब्दटा बहुत खतरनाक तेणु शब्द पॉल्यूशन रु बंचिबा पई ये डीजे शब्द को कमेकी एवं ताडू दूरे की टिके रुहंतु कारण धीरे 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 शब्द पॉल्यूशन होउची सेति पई मो हमर पुलिस भाई मानक पई गोटे जोरदार करताली मागिबी जो मानकर सब बेले सहाय्य रहिछि हम मानक प्रति शांति शृंखला हो जहाँ भी डीजे आसिला बहुत आगु कैसेट थिला सीडी थिला सेतळे एसो नथिला बहुत प्लेन ने सब जिंस चलुला रेडियो रे गीत बाजियो माने सुनिया को भल लागुतला प्रथम जेतळे टीवी आस्तेला गोटा पिला छात उपरु चढ़ियो घरे सब जे आउ टिके सेपटो मोड़े आउ टिके डाणु को हां झिलझिली कटिला सेठी रख सेतेबेले मोर मन अछि जेतेबेले टीवी रे आगु रबारिया दउतला सिनेमा हां सेतेबेले सब वोल्टेज अप डाउन होतला मु देखी राई भाई अनेक सिनेमा से डायलॉग कहते हठात वोल्टेज जो ट्रबुल हुए केमती देखा जाए से एतिकी कहला बेलू जी साइड क्यारेक्टर से एमती दौद माने वोल्टेज टा एमती क्रिकेट खेल मु देखी जो बैट्समैन एमती दौद सी पुणी एमती माने आपको लगे जमी क्रिकेट प्लेयर बरा छाणु एमती दौद माने वोल्टेज एते अप डाउन अच्छा किंतु वर्तमान इलेक्ट्रोनिक जुग रे हमर सबुआडे सरकार को धन्यवाद वोल्टेज सबुआडे ठीक अछि किछि नले हमर भीतर गोटा जनरेटर लागि हो बस इन्वर्टर रहउछि करंट आ हलै परिबनि किछि तणु शंकर भाई हां मु तमे आज रणपुर माटी के आछो अच्छा तुमको मु एडी माने पिलांगा करे तमे जो भाई इको टिके कमाओ इको टिके कमाओ तू मते किछि पचारे पर मु गोटे कथा पचारुछि हां पचारंतु एठी मेलोडी सिंगर आछछन्ती हां सी ऑलरेडी नेजिन 1,13,790 टका 41 पैसा तमे गणी की देई दो कथा सुनिबी से माने केते स्ट्रगल करथुली केते कष्ट रे अछंती राति गीत गाय आछन तू एठी गीत कोन पाए तू गीत कोड सिखि देलु गीत सिखिया गले सारे गामा तार आलाप
ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଠିନ ସାଧନାର ବସ୍ତୁ। ଇରେ ବାବୁରେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହବ ଗଲେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ସରେ ଗ ମା ପା ଧା ନି ସା ସା ନି ଧ ପା ମା 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 ये मामा 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 नी ये गाधानी पाधानी पानी सारे गा मामा मारे गा। ତୁ କଣ ଆମକୁ ସବୁ ବୋକା ଭାବୁଛୁ? ତ ସିଧା କହିବୁ ମାମୁନି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରନା, ପାଣି ସରିଗଲେ ବୋଉ ବାଡେଇବ। ତାକୁ କାଇଦା କରି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ପକେଇଛି, ମାମାନି ମାମାନି ଗାଧାନି ପାଦାନି ଗାଧାଗା ପାଦାଗା ପାନି ସାରେଗା ମାମା ମାରେଗା। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିବେ। କି ଚାଲାକ ବି ତୁ। ଶଙ୍କର ଭାଇ ହଁ, କଣ ପଚାରିବ? ଆଉ କଣ ପଚାରିବ? ପଚାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ଆମର ରାଇ ଭାଇଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କି? ଅଲିଭା ଦେଖେଇଲି କଣ ତମେ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ନା 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 ନାଗା ଫାଗା କାଇଁ? ମୁଁ ଶଙ୍କର ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହଁ। ଆପଣ ମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ରୋଲ କରନ୍ତି। ଭାରି କଷ୍ଟିଆ କଥାଟା କହୁଛି। ରାଣ ଖାଇକରି ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ବି କଷ୍ଟ। ଦେଖ ତମେ ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଗେଟଅପ ରେ ଆଇଛ, ତମେ ଯେତେ ସଜେଇ ହେଲେ ବି ତମେ ଆଜି ଲାଗୁଛ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଇ ଅଜଗର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ ଯେତେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲେ ବି ତମେ ଲାଗ ଫୁଲି ଯାଇଛ, ଇଏ ହେଇଛ। ଏଇଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ, ଦର୍ଶକ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ, ଛାତ ଉପରେ, ଗଛ ଉପରେ ବଇଛନ୍ତି। କଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇ ଅଜଗର ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି? ସେଠି କଣ ଚଢେଇ ସବୁ ଗଛରେ ବଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଠି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଚେୟାର ପକେଇ ବଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ ଛାତ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବସିନାହାନ୍ତି? ସିଏ ସବୁ ବାଲକୋନ ଟିକେଟ 150 ଟଙ୍କାରେ କାଟିଛନ୍ତି। ହଉ, ଏପାରେ ଏଠି ମନେ ଅଛି ଏଇଟା? ଏପଟେ ଏଠି ହଁ, ସେଟା ଦେଖେ ଏଇଟା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର କରେ, ବୁଢାଇ କଣ କହିବା କହୁଛନ୍ତି? ବୁଢାଇ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କୋଉଠି କୋଟା ହବ? ଏଇଠି ଟିକେ ପଜ ଦେଇ ଯାଇ ସେଠି କାଟିଲେ ଫଟୋଟା ଉଠିବ। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଡିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବି। ଏଇଠି ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, କେକ୍ ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେକ୍